the state Motango regional party by Malayo Pok Salayo Tini regional party simiting Saisuno Maya Tini Loge Loge Taipo Juda regional party regional states rogo existence এবং বরাবর ফাইনালি পার্লামেন্ট ইলেকশন জুদা জুদা ইলেকশন ফাইনাল চুম্ব পার্লামেন্ট জরা চিনি ফার্ম পার্লামেন্ট জরা চুম কক সানির চিনি জরা নাঙো চিনি দরকার অঙ্গ অবতের অঙ্গ ওয়ানসুগই ন তুলো তুলো regional party in different states, different regional parties, there are indigenous base, Andron Kainairo. It's a mutual understanding of Ontung, Namo, Omino, Sabok, Tripura, Abono, interstate, a trial Kayo, trial Nukha, Chini Tiprasaro, Chini Maharashni Netrito, Juda Juda, MLA MDC, ex-MLA MDC, Tajoto, Block Ni, District Ni, Brai Motani, Sita Motarogni, Netrito of Thai, Manjaka, Obonino Kaisabini, Trail, Aboni Trail Nochum, Abu Matlangai, এবং তিনি বহু জায়গা ও বহুতেই আন্দোলন বহুতেই স্টেপ খাইলাই তিনি মুভমেন্ট বাথাই অনলাই অবরত মা সালাইলাই এবং ও আন্দোলন जों सिनि आंदोलन खाया चिनि लगे चिनि सपोर्ट ताइब आंदोलन खायनाय दंनाय अबरावबो जों नायो ताइ जों ताइब नायो जे एभ्रि मान्थ ताल ब्रह्म क्रमसा खालामनाय दिनै खुब एफेक्टिभ स्ट्राइकिं मुभमेन्ट गभर्नमेन्ट attention to block Haimano over the Andron of Mark Hainai এবং কেউ সিমানি মতে কেউ বুচিমানি মতে যত্ন চিনিটি প্রসারক বড়ই অংথম চালা অংথম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অংথম তাই স্টুডেন্ট কমিউনিটি অংথম তাই जुदा जुदा sekolah untung barau ni bakhawo obutai andolon kangai tongthong obono muchumo oborok na chung nai tini motor stand ni motor stand tini obutai kaisa panda samsaka ara ojai phainai taku buku শিক্ষারও স্টুডেন্টরও এমপ্লয়িজরও আনএমপ্লয়িজরও বেকারও যত্ন আমি তাই সাথে তাই খাওয়া কাহামরও তাই जों गाहाम खाय वानसुगै चिनि बखावो गाहाम हान्दिया वानसुगै जों गमनो सायै जों सावो अब जत मिनिंगफुल अमैनो नरावनो साय खनारियो जतनो मा खनानाय खनावै नरावनो बखावो अबनो डाइजेस्ट मा खायनाय इन सिस्टेमाव जों थांनाय जोंबो बेफ्रावो खायसा दिनै एक्जिस्टेन्स कन्स्टिट्यूशनल इंडियन कन्स्टिट्यूशनल टाइपनो अब जों प्रुफ प्रमाण खारि जों आवलायनो फाइ तंनाय रखनो बर' फाइ दङ जे फाइनाय जतनो खालावबो বিভিন্ন চিনি কষ্ট বিভিন্ন চিনি যে শর্ট কামিং তমানি
अबोथ' बचो ताइबिसा मेकअप खालायनाय एसोरनो साय ताइबिसाथिनि जे कक सानाय रगनो अनुरोध थायो जेहेतु जोंनि महाराज प्रदीप विक्रम मुखाई दङ তিনি चीफ स्पीकर जौनाय ऑनरेबल मेघालय चीफ मिनिस्टर कंडक्ट शर्मा बनेबो वेलकम खायो बिनि को गाहाय गाहाम हामया जों जतनो उको batang kok rok बचों गाहाम खाय खनावै जों जे कक सामने बरा जे कक सामने अबरक जों खनावै आ कक नो जों फलो खालायनानै अंथंनिनो जतनो हामनाय अनि को बायका टिपमथा लंगले बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को मैं सभी वाहन मालिकों के उद्देश्य से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन जिन के वाहन जो रास्ते पे छोड़ा गया है या खड़ा किया गया है उन सभी वाहनों को किसी खुले मैदान में ले जाके आप पार कर दीजिए क्योंकि जो आए हुए लोग हो उनको आवाजाही करने में समस्या आ रही है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं आप अपनी गाड़ियों को किसी खुले मैदान में जाकर पार कर दीजिए। कबक जाओ जो तो नो जानी जा मालखुंग नो खांगरंग नो लामाओ बुथाक जाक मालखुंग रंग नो आयंग चिनी नखा कतर है केबा जागा बुक चार तंगमनि जागा वो बुथाक ननानि बागै पार्किंग खायनानि बागै तामनि हिनबा चिन लामाओ तंगमनि बागै फाइनाय र बेलाय केन थांतानिओ हिमतानिओ कष्टङै तंलायो नरनो कोयो नर बचुनो साइजो खायदि चुबादि नंनि मालखुंग नो आयंग खुला जागा प्लाङै पार्किंग खायदि ने सिंताबु हाना हामजागै रोसाबमानि रोसामु सिंखुनानाय चिनि बुखु तुलसी जमातियानि बिसिंतै खायनि बागै आं बुखु तुलसी जमातियानो कयनाय बिनि खरां खोतै बायखै खाकसाल सामपानि फायनाय रंनो रोसामुंनि ककथाय बायखै खाबासारै सातुं कप्राबमानि लेंलामानो लेंमानि पग्रनानि बागै अब मैं अनुरोध करता हूं हमारी बहन तुलसी जमातिया को कि आप मंच पे आए और देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद। Hello. Áo chừng tao bố chỉ nhìn bức khăn kita kili lain na lain này bức khúc tôi suy cho mặt tiền perang putih bay hambar Jotono nok nombo Cini ha boba grano Cini siam sana songkromo Te Joto salahnya anak kumendo Bisa pas sayangnya sih Baik juga Music memang sawan-sawan ke Jotono party apa kena bagai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
thank you. Belai-belai ke hambai sini buku tulsi jamaatiano मैं अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी बहन तुलसी जमातिया जी को आज इन्होंने अपनी प्रतिभा से ये साबित कर दिया पत्थर को भी अगर तराशा जाए तो हीरे के लोग रोप ले लेते हैं अगर प्रतिभा दिखा दिया जाए तो लोगों के मन को सो लिया जाता है तो इसी तरह मेरे मन के साथ साथ सब कोई मन को भी हमारी बहन तुलसी जमातिया की प्रतिभा ने सो लिया है इसलिए हम सब मिलकर उनके लिए आगे से दुआ करेंगे कि इस प्रतिभा को यहाँ तक सीमित ना रखते हुए देश के कोने कोने तक इनके प्रतिभाओं को लोग जाने मनी बागे चिंगबेला के ना हम भाई Hambai, Jeng tabung na khol mangka, Chini, notice star, Borong Grang Kon, Sang already land Kraka, They Saptan Mission China Sopene, Bono Tumana Bagi, Chini volunteers, airport already thanks Sogija, but already started. Hino Hai Jeng tabung, Kok Nalai Mani Fajing of Tangai, Chini Buskanga, Nangkuk Mani Kok, Sai Kunaran Bagi, Tabuk Kobok Nai, Borong Grangju, Monihan Daburma, TWM Working President. Borong Grangju no, Mini Nangkuk Mani Kok, Sapane Bagi, Kobok Jago. अब हम सब के बीच अपने बहुमूल्य वक्तव्य रखने आ रही है हमारी मैडम श्रीमती मणिहार देवर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए और हम सब दिलों में आपकी बहुमूल्य बातों से ये आग लगा दे कि अपनी दफा को प्यार करने का जो तरीका है वो किस तरह किया जा सकता है इनके वक्तव्य के माध्यम से हम लोग आज हमारे दिल में लेकर यहाँ से जाएंगे धन्यवाद Kumulong Sentigate Tipramothabai Kobokjak Greater Tibalens Hanmunotoyu Kaisa Opama Lukutum Panda O Panda Wo Puilana Antini Ha Bubagrano Kulumani Yaparo O Panda Wo Asupang Okra Simiki Pramothani Party President Borom Ganang Sarji Ke Rangkolno Ani Kulumaya Paro Pandawa tayo Thai Sapajak Sini Preparatory Committee Bo Chairman Tai TT Additional Bo Chairman Borom Ganang Sar Jagodish Deparmano Bo Ani Kulumaya Paro O Pandawa Sini Meghalaya ni Mukhyamantri Kaibili Mantri Mondol Borok Tai Kita Tongka Ora Phai Sapai Nai Borok no Bahang Belai Kai Ani Khaba Khulum Botai Hambaya Paro Ora Chini Jokto MLF Jokto Chini EM MDCs Sini Ketal Tipramothani Ketal Advisory Committee Ni Chairman Taibili Logi Songrokno Bani Khulumaya Paro TWF ने एडवाइजरी कमिटी ने चेयरपर्सन जो वाइस चेयरपर्सन जो ताई बंगे कमिटी ने जो तो आदम जो छोड़ने वाली खुलवाया परो हाक्चल संपत्ति धर्मनगर ने इसमें साब्रम पर्यंत तीन और हाँ ताई दोपहर हम जागे जो तो आइसुक बासा वो खबों खुया खलाये Painai, ane khazani takuk, tai bukuk jong na tai bo pai playa, hamdak ma tai sobani sibaya paro, ora tai ba hambai maya paro, sini media takuk jong, borok, ini sing tai jara opo pando pai sapai maya, medical team, borok naik medical staff na yang stage bus kalau kisah final negara polio, tai ora police protection, borok pakai na kisah saudara tongkang. Belai-belai ke hambai. Medical staff no koinai stage bus kalau yang sini, PPS kalau yang jauh sampai di.
जों खोनागा मिसिला फाइमानि बरबरा पाइतुयो कमलपुरनि गारि बाय कल्याणपुरनि गारि किसा फुटाइलायै सागो दुखु मानखा चिनि खाजानि ताखोते बुकुसं आं अबसे सानामो जोङो दफानि बागै सामं खाइतिनो दुखु मालायनाय कष्ट माननाय अबनानो हिनो सय दफाना आमजोब कुकमानि आबुनि बागै खाजानि ताखोते बुकुसं नरक तावाना दि तागिरिबि नकनि नायको नरक जेतिनि दुखु माने अर फाइमानि नकनि उंकलगो चिनि तिप्रामथा दङ चिनि बुबाग्रा दङ जों जत्तनो नरक ना नायकलनानि बागै जों दङ आबुनि बागै तिनि अर गोबां मात्रावै चिनि खाजानि ताखोते बुकुसं फाइगा नरक नां अबसे सानामो जोङो जों फैलानो चिनि हा नाङो चिनि दफां मथां जागानि बागै एकमात्र लामा तिप्रामथा आबुनि बागै खाजानि ताखोते बुकुसं आं बिसेसकै सानामो जोङो चिनि बुकुसं न कारण जे जाति जे दफा बुरि रक आगगै फायो बुरि रक सभा अंखरो ओ जाति ओ दफानि सभा सब समायना साक्सेस हो आबुनि बागै खाजानि ताखोते बुकुसं जों उसुया जों सब समायना बोसनांगो दंनाय जों बुबाग्रानो लगिरि थानाय जतदिन पर्यन्त चिनि ग्रेटार टिपालेन मायासाक जों बुबाग्रानो लगिरि दंनाय कारण जों बुरि रक खाइमानो दुख कष्ट खायो नुखुंनि लगे लगेयो जों राजनैतिकनि नुखुंनोबो साजोबनानै जिउ आबुनि बागैनो चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्राजों हामजाक माबाय खाइरक माबाय प्रथम এই আঞ্চলিক দল রাজনৈতিক দল যে এডিসি খরকসা চিনি পিডব্লিউএফ নি চিনি বুড়ি ইয়ে মখা আপনি এগুলো বিধানসভা 13 জনে বেশি খরক নাই চিনি এমএলএ খা আব নরক বরক জাতনি সামংনি ফল খাজানি তা করতে বকছ আপনি বাগে जों যতন চেষ্টা দংনাই বসকাঙ্গো চিনি জবানা তাইব ফলগৈ সাকসেস খাইনানি বাগৈ जों बुरि रक दाइनाबा आसगै दंलिया जों जतनो चिनि सातनि कलमते हाव किकलायै चिनि ताइ हा ताइ दफानि बागै जतदिन पर्यन्त जों नारुवाइ रक न रुख्लाय मायासाक जों नकथां सय सिमे दं मायासाक जों अ हावनो दंनाय जों चिनि संग्राम जारि तनिनाय आबुनि बागै खाजानि ताखोते बुकुसं आनि ककना आंगासो लगिया कारण आनि यागुलाबा ताइबो बरम गोनां रकक सानाय दंनाय नरक खालगै एसे सातुं कुटुं दङ नरक तिनि फाइजाबायखा केबो बहगो माइ गरै माइ अक फुइ दंबायखना हाइपानो ग्रेटार टिपालेन मानानि बागै चिनि दफानो मोथांनानि बागै नेक्स्ट जेनेरेसन जों हाया फाइकलांनानि बागै नरक तिनि अर सातुं मानजगै कष्ट खाइ दंमानि बागै नरक आं पाइफेला हामबाय मारियो जों नरक ताइकिचानि बागै खालगै थांदे चिनि मेघालय हास्टेनि बरम गोनां सीएम बसुनाताम कक्कसान क्लां जों अबसे मानायनाय आं सानानि मोसुमो ताबुको जारा बिरोधी पार्टी रक चिनि लगियो फाया नरक रबा आं कइना मोसुमो खाजानि ताखोते बुकुसं हा दंखायसे राजनैतिक खायनाय जों बरक दफा नै सिनि जाखायसे चिनि राजनैतिकनि जागा दंनाय निनि साइसंनि बागैया तिप्रामथा बुबाग्रा जत्तनि बागै सबा खाय दङ अ सबाव नोंबो साबि लोंनानै नांगौ आबुनि बागै पाइपखौ हायनो हाय आं जत्तनो आंनि पाइपले हामजाकमा सबानि सेबा अकरा रकनो खुलुमाया फारै चिनि बुबाग्रा आयोग लगे दंथुन ग्रेटार टिपालेन दतनो मानथुन जत्तनो हामबाय बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को मेरे हमबाय चिनी बुबाग्रा जिग्नो जत चिनी खाजानि ताखोते बुकुसं आनि माफा संनां कइनाय सातुं तुंगो हुनि जतनो साथी खुलुग लायजाक फियाबा उंख्लुगा तंनाय र असुबिधा दंमोननि कारणे आं नोंनो कइनाय सातुं कथामना मेसनै दफाना yok समाजनानि बागै चिं चाइतो लायने नर मान खामके नं थानि याक जुरके से कइनाय नंनि साथी न सेपले लायखांके उख्लुगा तंनाय र बो नर खाइनो खा तंग थगारि हिनै खाव चंगो हामबाय तेबो कइनाय लामाव हिमि तंनाय ताखोते बुकुसं सबानि सेंक्रा जिग्रनो
yang pandanok lah kotor hamil ni bagai ang kojo. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे विधायक श्रीमान विश्वकेतु देववर्मा जी को मंच पे आए। सर, आप अपने बहुमूल्य वक्तव्य हमारे लोगों के सामने रखें। सभी लोग आपकी ओर देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सर आप अपनी बहुमूल्य बात मंच पे आके सबके सामने रखें। धन्यवाद। जों हायनो हाय कक खोनालायनाय नांगौमानि कक थाय दिप्लालेमनि कक थाय जोंनि बिसिङा कक नारनाय ताबो जोंनि बरम गोनां जोंनि खासुकसा एमएलए सार बिश्वकेतु देववर्मा যতননো দিব কাহাম তিনি চিনিওক খুমুলুং মডেল স্ট্রেন সিনিতি প্রামথাবাই লুয়া জিদাক শালচারি লোককথম পান্ডা পান্ডানি মাইসাফাং সিনিতি প্রামথানি বরম গোনাं প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাংখাল তঙ্গ চুংবাই তাবুক চিনি ও লোককথম পান্ডাও তিনি পান্ডানি চেয়ারম্যান তাই চিনি টিটিআইডিসি বরম গোনাं চেয়ারম্যান স্যার জগদীশ দেববর্মা পান্ডাও ফাই মানজাক ফাইনাই মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার ফাই দङ চিনি বুবাগ্রা ববিনি লগিও বব ফাইনাই তেরো তাও মানজাক যাক চিনি যত এমএলএস যত ইএন তে আমচাইনি যত লিডার্স রক টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ টিএফ টিসিএফ যত বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স রক ani khaksang mate hambaya pharo noroni busikango angbo kolok kok saglak tam male belekene sajung taisingo sajaka je sati sepleoi toni dihini please nongni sati thoniya toni chung kok sapro sati sepleni nangya sati thoniya toni kununya Jepro sini bubagra song kok naragana Jepro Meghalaya chief minister song kok naragana ajorao जों साथि सेप्ले बचुगो जों लोकेल जों जतन सिनिलाइजाक जों ताबुक आपातत साथि थमिनो अ सातुंनो काटे लाइग्रावानो फातारा सिनि लुकुरक गोरों गोरों जागानि फाइ सपाइजाक हामसो कष्ट खाय गारि कावै अ तिनिनि पान्दा फाइ मानजा फाइनायनि फाइनायरक गोबांमा लुकुरक दं लामा बाजाराव लामा बरक जागिया अमाहाय जों सिनि मखल नुजागो जों जतन कइनाय सिनि नाहारमुं सिनि फाइटिं सिनि चबा ग्रेटर टिप्रालेमनि बागैसै अ सिनि चबाना फातार हास्तेनि मुख्यमंत्री फायै जों नोंनि सिनि तिनि चिनि अ चबाना नायनि बागै फाइ दङ जों जदि तिनि चिनि चबाव थानसा खायै चिनि अ ग्यालारिनि जागाव जों फुनुगै माइना होकाय जों बुइ मन्त्री त्रिपुरा हावा चिनि त्रिपुरा सरंनि दुख कष्टनि कग्न खोनावै ते बचुंनो लगिरि उइ दङ अब शुधु मात्र बुबाग्रानि बागैसो सम्भवता खरो फुरो बुबाग्रा करे हिंगा अब कोनो दिन सम्भव लाखामं गतामनि बागै जों गाय बुबाग्रानो लगिरि आतंगैबा आबुनि बागैनो त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सरंनो कयनानि मुचुंगो फायदि जोंङो गोसा गोख्रां करब गुफुर बीजेपी सीपीएम कांग्रेस निताई दंलै उंलिया सिनि त्रिपुरा सरक अ हानि बुसारक अ हानि मालिक अ हानि नखांसों अ हाव दंलै सिनि अधिकार जों मायांगै दङ अ अधिकार न माना थांगांखाय जों बेबागो थांसा मांसिनाय आबुनि बागैनो गोसा गोख्रां करब गुफुर निताई दंलै उंलिया जों जत त्रिपुरा सरक थांसांगै बुबाग्रानो लगिरिबै भारतनि संविधाननि
constitutional je solution na sung tupunai better land sing gata tipra land sing je sakapara nango kogni message na sung Delhi o je sakapara sogiri na nango ta khuro abuni bagino তিনি কমসে সাতং পানো যত লিডার্স যত ওয়ারিয়ার্স যে ফাইনাল নরনা কইনানি মুচুঙ্গো ফাইদি जों बाजाराव फायनाय बागै तिनि फाया लामाव तंना बागै तिनि फाया जों बेवाग दो बोबाग्रा न मरसेन जों लगिरिना हिनि फायो तिनि फातारनि मुख्यमंत्री बन लगिरिनानि हिनि फायो तिनि चबानो फातारनि मुख्यमंत्री नब जों फुनुनाय अबनो प्रमाण खायनाय जों थानसा जों यूनिटी जों साथं माथो इनबानो जों तिनि मात बिसिगो अमनो प्रमाण खालायरिनाय जे जों जेसेबां पार्मानेंट सल्यूशन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ चिनि अधिकार नांगौ अधिकारनि बागैनो चिनि बुबाग्रा फाइट खायदों ताखुरो बुखुरो फाइदि जे फाइनाय रनो आंनो बेलाय बेलायखौनो हामबाय मारियो आसे हासाल हासानि फायै तिनि पान्डाव फायै चिनि बुबाग्राते मेघालयनि मुख्यमंत्री न जे चिनि चबानो जे प्रमाण खालायनो थाखाय जों क्राक जों यूनिटी जों थानसा प्रमाण खालायथानि नर बेबाग फाइनाय रनो आनि खाकसांना हामबाय ते चबानि ani kisisa kognar ma orang parinai buagra ayu mokthong tiprasa dafra pyok jaksitong greater tipralen daktir mangtung jotono hambai khulumbaika belai kena hambai sini barang genang MLA sar bisa kita dia bermana mini nangkuk mani ko cino kena ada mani bagi abuni yagulo haji haino hai cung nangkuk mani ko kena lagi nai cini beskango tok naru nani bagi tabung ni orang becebo kobok jak nai cini barang genang ex MLA barang genang Rajeshwar Dev Burma sarna kobok nai mini nangkuk mani ko narik nani bagi hamba माननीय पूर्व विधायक हमारे आदरणीय राजेश्वर साह जी को मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए और अपने वक्तव्य रखें। धन्यवाद। चोतनो तिनी सिनी दिप्रा मथाबाय संसाजाक मेगा मास गैदरिंग नि मो संसाजाक पांदानि सभा नकफां सिनी दिप्रा मथानि प्रेसिडेंट ब्रंगरां विजय कुमार अंकल ओरा चुकजाक सिनी TDADC ni chairman CWC ni member Bromgunang Jogadish Daporma Azukjak sini EM Rock MLA Rock MDC Rock senior leaders Tipra Mothani TWF YTF TF ISF निजोतो जुमार अपनानी खाका हमते चौबान से भैया परो पांडव फाइनाई सिनी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नि बरोरक ताई हाजाल संपने फाइनाई जो तो मापक रहता होता है बुकुक्शंग मीडिया पर्सन अदर मीडिया फ्रेंड्स जो तो आने खाने का हम ताई चौबान से भैया पड़ीनाई नॉन बुसंगो कॉक थाइचा थाइनी सावन खाजानी ताकुरक तीनिमो 14 October 2023 बुबुग्रानी कबंगमं खरंग कतिबाई कबंगमं श्री डेमोक्रेटिक मूवमेंट नि मो कायसा बेलाय कोतर को श्री मेगा मास रैली एबा लो कुतुमंग पांडा सिनी TDADC नि हेडक्वार्टर मो कुबुलंगो सिंह तिनी प्रोग्राम मा खलायमानि तामने बागे सिंह प्रोग्राम खलायगा ताइसनो सिनी एजेंडा ताइसनो सिनी नासिंगमं ताइसानमं आसानमं का
Tipra hastani Tipra sarogno mutangari tonare greater Tipraland really existent sarbaveldi kuthumong khazane tagoro এই কুতুমনি বিশিন পেয়ে নাই ভারত সরকার তাবনে হাসতেনে অহায়নি সরকার যতনি থানে সিং মেসেজ রহরো ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারবে অহা সিং খরক দিশাই তোমরানে সেই সার্ভারতে এক্সিস্টেন্স বাকি নাই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নে 2 and 3 আর্টিকেল যে স্টেট হোক ও সেপারেট স্টেট সুনো মার নাই আর ও সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আগে সেই চবা ও দিনে মহালয়ার দিনে ও চবা দিনে বাতাকি তোমরা সেই চবা নর কাম করে সাইমানো নরে ফুল কোঅপারেশন সেই দ্রোণদের সাবরম সমস্ত অলি গলে আনেছে কানেছে সর্বত্র এসেছিলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেই ত্রিপুরাসা 12 টি হারামনিষ্ঠার জনজাতি গোষ্ঠী ন রক্ষা খানের বাকি চলাচল খাইতো এই চবা দিল্লির যন্তর মন্ত্র পয়েন্ট খাই কাপিকা সেন তিনি আর স্পষ্ট বার্তা বিজেপি নেতৃত্বে এনডিএ গভর্নমেন্ট সেই দাবি 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 একসেপ্ট করে সেই দাবি 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 মানে না দে খায়কে সেই চবা আর থাকয়া নো সেপারেট স্টেট নো রেস our three nation all split three nation তারপর সেই চবা খাইতো খাজে নেতা করো অনেক যারা সমালোচকরা কলসাও রাজ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভূমিজ্ঞানী নেতৃত্বে সদ্য সমাপ্ত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন প্রথমবার লড়াই খাই নাই ইতিহাস সৃষ্টি খাই মহারাজা প্রদূর বিক্রম কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য যার কারণে আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আমরা স্বীকৃতি লাভ করেছে বন্ধুগণ ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথমবার নির্বাচনের লড়াই করে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছি এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে বন্ধুগণ আমাদের ঐক্যতার কারণে ধাঞ্চার কারণে এই ধাঞ্চাকে আমরা অটুট রাখতে হবে এই ধাঞ্চাকে আমরা আগামী দিন আরো বিশাল ভাবে নিয়ে যেতে হবে যতদিন না আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না হয় যতদিন না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের প্রাপ্তি লাভ না হয় ততদিন আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এই রাজ্যে আমাদের ভূমিপুত্র জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নরতিয়ার তো নামলে ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াথাল পর্যন্ত সবাই খানান বাকি নাই তিয়ার দর্পণ খাতা নেতা করো হামবাই বনবাগী সিনিয়র খরাঙ্গ আজকে বুবুগ্রানে নেতৃত্বে সিনি নর্থ ইস্টে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মেঘালয় রাজ্য নেই এনপিপি সুপ্রিমো বর্তমান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মহারাজার আহ্বানে উনি আমাদের আজকের এই বিশাল সমাবেশ মহাসমাবেশ তাও পবিত্র একটা দিনে মহালয়ার দিনে আমাদের সমাজনীতি আমাদেরকে সমর্থন করার জন্য আমাদের দাবিকে আগামী দিন আরো জোরদার করার জন্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের আজকে সবার প্রধান অতিথি হিসাবে আসছেন ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি উনি আগরতলা মহারাজার বীর বিক্রম মানিকর বিমানবন্দরে এসে বসেছেন আমাদের সবার স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে বন্ধুগণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আমাদের এই জনসভার মধ্যে আমরা পেটে চলেছি বন্ধুগণ অমনবাগী সিং তিনি বুঝায় না নাই বুঝে কে সিং তিনি তংসনানি কক মেঘালয়ানি মুখ্যমন্ত্রী সিনি খরাঙ্গ হামজাগি নাই সিনি সানমোনা হামজাগি নাই
বুবুগ্রানি খরাংবাইকে মানজুই নাই দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস মোদী স্থানীয় বার্তার হনা নাই ত্রিপুরা রাজ্যের এই ত্রিপুরা সাথে দাবি অতি সতর মেনে নিন। এই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। আমাকে আসল তিনি মতো আসল তিনি মহালয়ন দিন মহাগমন তিনি পথের রাজ্য মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সহ তিনি একজাক তিনি দল নিয়ে নেতারক তিনি মঞ্চ উপদিষ্ট নাই তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাঙ্গিং নাই। এই অবস্থা হচ্ছেন তিনি লড়াই না জারি মাখানে খাতে নেতা করক সেই খাবাই চুকিয়া সেই খাওয়া বেড়ে চুকিয়া বুবুগ্রা সেই সঠিক একজনের নেতৃত্ব শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের নেতা যাবো তিনি দেশটি রাজ্য নেই অরসিবি সীমিত লিয়া আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত এই ত্রিপুরা শ্রেণী খরণ পোষকিত যার কারণে নরক সামানো সেই কেমব্রিজ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর অনেক নামি দামি অনেক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থাকি নাই অনেক স্পিচ বক্তব্য মানে কগ্র এই হচ্ছে সাক্ষী এ হচ্ছে ইতিহাস কাজী খাদি নেতা করক সঙ্গে একজন সুসন্তান রাজ পরিবারের সুসন্তান তাই কেবল শ্রীর রাজা শ্রী বুবুগ্রানা সিং তাবক লগি মারা নাই থানচানি স্পিড নছেন কেবল শক্তিশালী মা খাই নাই যার কারণে সিংকিরা মঞ্চ থেকে আহ্বান খাই মঞ্চ যারা অনন্য দল দাবক টঙাই বুবুগ্রা নায় থানচা একতায় বল ইউনিটি স্ট্রেং ইউনিটি স্ট্রেং না সিংকিরি মা বুঝনাই বিনিজের সিগনিফিকেন্ট তাও বিলাই কোন চিনি থানি অতঙ্গ আমরি খাজনি তাগুরা বুকরক তামরি মগি সিংকিরি এই রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরা মা সংখ্যা আর কোন সংখ্যা কালকে সানা নাংলিয়া যত হাজার হাজারিয়া লক্ষ লক্ষ বরক তবক এই ত্রিপুরা দিন ত্রিপুরা সড়ক এবং অনেক জনজাতি গোষ্ঠী বহিন তিনি বুবুগ্রার নেতৃত্বে অদাবিনী যুক্তিযুক্ত মানে হই নাই আজকে ত্রিপুরা দিন ত্রিপুরা বংশ বাদেব এই ত্রিপুরা মত নিয়ে টিসি এবং সংগঠন শ্রেণী বিশৃঙ্খল সংখ্যা এই টিসির সঙ্গে হামবাই মারব তিনি যে দাবি তিনি যে উদ্দেশ্য তিনি যে মিশন তিনি যে ভিজন সেই মিশন নসিং সাকসেস খানেন বাকি নাই তাও বুবুগ্রানি ইয়াক গমনি চবাব নখরটা আমন ভাই সিং খাবাই চাই করে তিনি দাবি তাই বিষয় দিগরা সিং যদি থামতে গেল তখনকে এই দাবিতে হাঁটালিয়া কারণ বরত্ন তুব গণতন্ত্র দেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যদি পৃথিবী সরকারি আনকে আমল করে যে কোনো সরকার ফাইতেন সেই আন্দোলন একতা নাচন শক্তিশালী খেলেকে একতা আনি সেই ফল একদিনে একদিন দেশে যে কোনো দল যে কোনো সরকার যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফাইতেন কেন্দ্র ও দিল্লি সরকার ফাইতেন সিং আবন সিং নাচিকি লাভ করে সেই নাচুমুখা থামচা সেই নাচুমুখা একতা আবন সিং তিনি বুঝানে খাতে নেতা করক আমার বাকি সিং তিনি এই মহাসমাবেশ মেগা মাস গ্যাদারিং এই পবিত্র দিন মহালয়ের দিন সংসময় মাতা নাই আমাদেরকে শপথ দিতে হবে আজকে পবিত্র দিনে এই মহালয়ার দিনে মহাসমাবেশ থেকে আমাদের নতুন ভাবে শপথ নিতে হবে যতদিন না আমাদের দাবি না হয় ততদিন আমরা একতাবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এই লড়াই জারি রাখতে হবে বুবুগ্রার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মতাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে অবরোচনী তিনি নংথানে বিনীত আবেদন নংথানি খাবাই খুবাই সিং কবক পানি আসল কক খাজনি তাগরক অনেক হাতাল সাম্পাই নরক থাকে তিনি সাধুনো সাধু হুঁয়া হই নাই ওয়াতুই সাধু ওয়ানে হই নাই দ্রমনগে সাবরুম পর্যন্ত সমস্ত বড় খানে রত্ন নর তে বাসা ত্রিপুরা মথানে নাই বুবুগ্রানে নাই ন আং আনি সেলুট দিব খুলমু খাজনি তাগরক আছে ছাইনানে কম থাকা যতনে কম বাকা বুবুগ্রা আই লথং ত্রিপুরা মথা আই লথং ত্রিপুরা সাই লথং যতনে বাসা স্লোগান বুবুগ্রা বুবুগ্রা আয়োগ লাগতো বুবুগ্রা আয়োগ লাগতো
Equivalent. Datino manto. Better equivalent. Datino manto. Timbrasa. Ayo lato. Timbrasa. Ayo lato. Hambai khonda. Belai kena hambai. Sini ex MLA. Ayah kheba. Di Pramothani CW sini member. Sir Rajeshwar Debormana. Bini nangkuk mani kok. Saya kena mani bani. Hadi hai rahai jeng kok kena lai bini. Hajiga thang lai pinai. Sini buskanga tabuk. Kok narik nani bagi. Kobok jaknai. Abung kha. Borong guna. Gori Shankar Ria. Ex Deputy Speaker Tripura Legislative Assembly ni ayah khabar Tripura Motha Party ni Central Committee ni Advisor barang genang Cini yang sana kobong jaga bini nangkuk manikok narak penyanyi bagi hambai Oi, itu dah. Dekorasi dah. Doktor Hambai. Ini bo. Sini di sini. Hamulong ni je mat. Motor stand hono. Lang. Mata je dom sobes. Lang. Butare bot. Tamuni babu. Sini. The জন্মসিদ্ধ অধিকার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যিনি তিনি তংথায় যে দাবি খাইমানি ও র্যালি জনসমাবেশ বা সভানে মানজান সভাপতি তিনি ত্রিপুরা মথা দল নিব সভাপতি মাননীয় বিজয় রাংখল মহোদয় তাকে Fair tu Raja Fair. সিনিয়র লিডার এডিসি চেয়ারম্যান Sakau pakai ke bur. শ্রী জগদীশ দেববর্মা মহোদয় ফাইল বান্ধব ফাইনাই এমএলএরা এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিএডিসি এমডিসিরা দলনি সংগঠনের আদম প্রোগ্রামরা ব্রৈনিদ জোয়াই ফাইনাই তাকুমকু মামসা যত্নানি খাচামা ফিয়া আবার সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে কেন এই রুদ্রের মধ্যে এই কষ্ট আমরা করতে যাচ্ছি আমাদের যে জন্মসিদ্ধ অধিকার এই ভূমি কাদের ছিল এই ভূমি ছিল আমাদের আজকে আমরা প্রকৃতির আমাদের উপজাতিদের জীবনের কি অত্যন্ত পরিহাসের ব্যাপার সেই ভূমি আমরা দাবি করছি যে চিনি মানে আবো সে তিনি দাবি খেয়ালি চো আসুক কষ্ট মঙ্গল তো দাবি ক্ষয়কে দাবি করলেই যে পাওয়া যাবে দাবি করলেই যে মিলবে এটা কিন্তু বিশ্বাস্য না তো কি করতে হবে আমাদের লড়াই করতে হবে লড়াই বলতে বন্দুক লাঠি দা এগুলি দিয়ে নয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক ভাবে আমাদের দাবির সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হবে এবং যারা সরকারে আছে যাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে আমরা ক্ষমতা তুলে দিয়েছি এই রাজ্যে ভারতবর্ষের তাদেরকে বাধ্য করতে হবে বাধ্য করাতে হবে তারা যেন আমাদের কথা শোনে একটা ঐতিহাসিক কথা বলে যুগে যুগে শক্তিমানেরা এমনিভাবে দুর্বলদের নিষ্পেষিত করে শাসন করে দাবিয়ে রাখে এটা ঐতিহাসিক সত্য আমরা দুর্বল শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা অনেক তলানিতে বলা যায় অর্থনৈতিক
অনেক নিচে, যার ফলে আজকে রাজনৈতিক পেছে রাজনৈতিক ভাবে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা শোষিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত। দিল্লি থেকে অনেক কিছু পাঠানো হয়, অর্থ, স্কিম, সুবিধা, কিন্তু এইখানে এসে সেগুলি হাওয়ায় উড়ে যায়, আমাদের কাছে পৌঁছে না। এটা আজ নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারত মুক্তি হয় তখন থেকেই তার পায়তারা চলছে এবং এখনো চলছে। আর আমরা উপজাতিরা এত রিলাক্টেন্ট, এত নিশ্চিন্তে আমরা আছি যে সব কিছু হারানোর পরও আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ত আছি, কোনো অ্যাপ্রিহেনশন নেই আমাদের। সুদূর ভবিষ্যতে তেমন আবশ্যিয়া, অথচ বিভিন্ন দলে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আমরা আমাদের শক্তি ক্ষয় করছি। এটা অত্যন্ত লজ্জার। সেই যুব সমিতির আমল থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্বয়ং শাসনের জন্য, অধিকারের জন্য লড়াই হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, ষষ্ঠ তফসিল দেওয়া হয়েছে, শিখ শিডিউল এখানে চালু হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। হাত পা বিহীন একটা কিংবা প্রশাসন আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার শুনে অবাক হবেন, গত বছর মিজোরামে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন আমি গিয়েছিলাম। সেখানে একটা অফিস দেখলাম, অফিস অফ দি রেভিনিউ অফিসার, লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, বমতিয়া শহর, বমতিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এত ছোট একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, কত হবে তাদের জনসংখ্যা? লাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 30 থেকে 40 বা 50, 1 লক্ষই ধরবেন। তারা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করছে, চালাচ্ছে। আর আমরা ওই 15 লক্ষ উপজাতি এই এডিসিতে তহসিল অফিস পর্যন্ত আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। আমরা দাবি করবো না কেন? কেন আমরা আমাদের অধিকার আমরা চাইব না? আমি এই দীর্ঘ বক্তৃতা রাখার জন্য এখানে উঠিনি, কারণ আমাদের অতিথিরা আছেন, বুবাকরা বলবেন তাদের মূল্যবান কথা শুনতে। আমি জাস্ট কয়েকটা রিসেন্টলি পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে এবং আগে কিছু খবর, এইগুলি নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই, একটু মন দিয়ে শুনবেন। রিসেন্ট একটা খবর বেরিয়েছে, বিলুনিয়া সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার অব্যাহত, ধৃত 4 বাংলাদেশি। বাংলাদেশি হিম্মত সভা মৌসুমাইয়া 106, সিম্পল একটা নিউজ। পত্রিকা যারা পড়েন তারা হয়তো পেয়েছেন, পত্রিকা যারা পড়েন মাখনা পরে খানা পয়সা, অথচ অ্যাপ্রিহেন্সিভ চিন্তার বিষয়, চিন্তার ব্যাপার। বাংলাদেশে ফায়ে তিনি লোহা ভাইও শুধু আসে না, তাদের কি করা হয়? টাকার বিনিময়ে আধার করে নিচ্ছে অনেক অনুপ্রবেশকারীরা। কমলপুর এসডিএম অফিসে ঘুমুর বাসা, কেউ না গেলে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেই কিন্তু তারা খান্ত না, এখানে আধার করে নিয়ে দিচ্ছে। আধার করে নেওয়া মানে ভারতের নাগরিক হওয়া, ত্রিপুরার সেই বাসিন্দা হওয়া। খাইনি নাই সব তিনি ত্রিপুরানি বড় খাই নাই সব না, বাংলাদেশি ফাইনাল
অনুপ্রবেশকারী 109 শুধু কি এটাই? ভারত মুক্তির পর থেকে আজকে এই যে 77 বছর, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী এইভাবে ভারতের নাগরিক ত্রিপুরার অধিবাসী হয়ে তারা আধার কার্ড সহ বাংলাদেশে 3 যুবক ধৃত। বাংলাদেশে নাগরিকত্ব আছে, আবার এখানে আধার কার্ড আছে, ধরা পড়েছে। আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না, তিনি মুয়া চ্যানেল দিব কোনো খবরিয়া ব্যাপারিয়া, যার ফলে আজকে আমাদেরকে এই রোদে পুড়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে, চিৎকার করতে হচ্ছে, দাবি করতে হচ্ছে। এইসব খবরের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে তখনকার দিন থেকে যে আমরা এইগুলি ফেস করতে পারতাম, কিন্তু চমখাইয়া 2 বেলা ভাত সংসারের মাইটাকে কোনো চিন্তা করে যেত। পেট সর্বস্ব প্রাণী আমরা, ভোগ ছাড়া চমুক শুনিয়া তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তেমন নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি হবে আমরা এখন ভাবি না। যারা ভালো চাকরি করেন, বড় পদে আছেন, তারা ভাবেন ভালো বেতন পান, সেই টাকায় আগরতলায় জমি কিনে, জায়গা কিনে ঘর করেছেন, ছেলেদের ভালো পড়াশোনা করিয়েছেন, এটাই সন্তুষ্টি। পাহাড়ে নিজের সজাতে কি হচ্ছে, ভবিষ্যতে কি হবে, আমার সন্তান, আমার প্রজন্ম কি হবে, সেটা তো আমাদের কোনো চিন্তা নেই। আজকে বুবাকরা যে আহ্বান রেখেছেন, সেই আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতেই। একটু আগে বলা হয়েছে ইউনাইটেড হতে হবে আমাদের। কথায় আছে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। আমার ডিভাইডেড দম বাইনা তিনি চ বড় বড় ফাইকা। আমরা দাবি করে উপজাতিদের স্বাধিকার, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আর বিরোধী দলের অন্য দলের আমার উপজাতি নেতৃত্বরা কি বলে, ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র, আলাদা রাজ্য করা যাবে না। বলিলে তাম ক্ষতি, বলিলে তাম অসুবিধা, ছায়াকে ছায়া তো নেই, তাও হাইকে বিবৃতি নিবে, হাইকে কক্সা জিতেন বাবু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাজ্য করা অসম্ভব। বসে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান, দশরথ বাবু বারবার বলতে হয় ত্রিপুরাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেতা দশরথ বাবুর ভুলের জন্য আজকে আমাদের এই দশা। ভারত মুক্তির পর পাকিস্তান থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখন বাংলাদেশ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রিফিউজি যখন ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, যার নামে আজকে জিবি হসপিটাল, তিনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরায় এসে ক্যানগুলি দেখে বলেছেন এখানে আর লোক দেখানো যাবে না, এগুলিকে সরাতেই হবে। জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন, ত্রিপুরায় তখন এত গাড়ি ছিল না, বাস ট্রাক ছিল না, আসাম থেকে ট্রাক গাড়ি, বাস গাড়ি এনে এই রিফিউজিগুলিকে দ্বন্দ্ব কারণে নিয়ে পুনর্বাসন করার জন্য গাড়িতে ভরা হয়েছে, হাজার হাজার গাড়ি। আমরা এত বেকুব, আসো বেদমা থানিগুলো মাসাটা দশরথ বাবু সত্যাম ফ্লাই, চম্পকনগর, জিরানিয়া, খয়েরপুর, রানীর বাজার, লামাও থুই, লামা কাছই, আবার রিফিউজি নহরিয়া মুসানি পুখো থিনানি, চুবুবাই সব থিনানি, রোয়াচা থিনানি, বড়না আরেখা হাই থিনানি দে জওহরলাল নেহরু
জওহরলাল নেহরুতে খাইলি যা বড় রতন খা যেই দশরথ বাবু সম বড় রতন মানে আদা দাঙ্গা ফুরতাম খাইকা বড় সে তার নাম নেহরু ফেজাকা দশরথ বাবু কতটা খিচুই বিনি কতটা খিঠে রাখা বসে লাভ চিনি তারপরের বছর জওহরলাল নেহরু আবার কি করলেন? এভাবে তো হবে না। দশরথ বাবুকে তিনি বললেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দ্য মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান, কি বলেছেন? মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান আশুসকে হিক জলে খাবো। তারপরের বছর আসাম ভুক্ত করার জন্য ত্রিপুরারও আসামে ভুক্ত খাইনা নিয়ে জওহরলাল একটা পলিসি রাখা, কারণ আসামকে 6 শিডিউলের প্রভিশন তো কেউ আসাম ভুক্ত থাকে। আমরা যদি আসাম ভুক্ত হয়ে যেতাম 6 শিডিউলের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হতো না। আজকে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আজকে যিনি আসছেন ওনার রাজ্য মেঘালয়, এইগুলো একদিন 6 শিডিউলের আওতায় ছিল, পরে রাজ্য হয়েছে। কেউ 6 শিডিউল না খাবো, দাঁগাবো না নামিয়া আন্দোলন খেলে না খাবো। আবো আসাম ভুক্ত সে চোখ খাইলিয়া বলে কংগ্রেস সিপিএম এক মাছার ওকে আমি চুচু আমার ঠাকুর দাদা এইরকম পাড়ার সমস্ত বয়স্করা আগরতলা এসে আসাম ভুক্ত চাই না মিশির মাখ লেখা তিনি চুচু সব। এই হলো আমাদের ভাগ্য, আমাদের ঠিক। এইভাবে আমরা আজকে বঞ্চিত। এই জন্য আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর একটা এপ্রিহেনশনের এটাও নিউজ 3/10/2021 ত্রিপুরা টাইমস, illegal settlers planning to grab powers in Assam by 2050 CM Assam. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তামহে 2050 বেশি গো ফাথালি ফাইনাল বড় আসামের ক্ষমতা গ্রেড খেলাই কবাব নাই। আর চৌ সিন্স দ্য বিগিনিং প্রথম থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য বড় অধিকারী রেখা, আর সেই অধিকার আদায় করার জন্য আজকে আমাদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে, কষ্ট করতে হচ্ছে। আমি বারবার বলি ফিলানাকে বাঁচে নাই মহারাজা তামসা গুলি যদি নামছে আজকে আমি খাজা জাফাই দিন এক গুলি দেবে ও ভাই মামলায় একে মানলাম। আর চৌম্বক দাবি খেমনি বিজেপি নেতা সিপিএম নেতা তারা জলে কেড়ে এই এডিসি হোক আন্দোলনের সময় কত রকমের নিন্দা করা হয়েছিল। আর এডিসি পাওয়ার পরে যারা নিন্দা করেছিল তারা কি কোনোদিন বলেছে আমরা তো এডিসি চাই না, আমরা দোকান আমরা এডিসি থাকতাম না, আমরা আগরতলায় থাকবো, বাঙালি এলাকাতে থাকবো সাথে সাথ। আর সেই এডিসিতে সিপিএম নির্বাচনে প্রায় 15 বছর ধরে তারা ক্ষমতা ফিরে হিসেবে টিউজেসটি বড় দাবি খাইলে টিউজেসটি বড় আর মালাই চালায়, ঘি চালায়, মাখন চালায় হিসেবে সিপিএম। অদ্ভুত অংশের সাথে যত যাদের বয়স 60, 70, 75 কিংবা তার উপরে আমরা আর কতদিন বাঁচবো, কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচতে হবে, থাকতে হবে। তার জন্যই আজকে এই লড়াই সাকসেস করতে হবে আন্তরিকভাবে। ধর্ম মতে যদি কোনো কিছু দাবি করা যায়, আন্দোলন করা যায়, একদিন তা সফল হবে। তা বলা যে তাওয়ান সঙ্গে চুম্মান নাই, একদিন মতি করালেন চুম্মান। সুতরাং এক মাতলাই নাই, থাংসা মাতলাই নাই। মহারাজা বারবার থাংসা সামো থাংসা মানে নয় অমুক নেতা ভালো না সিপিএম করো, তমুক নেতা খারাপ বিজেপি করো, অমুক বাইলে থামিয়া। সুতরাং আমাদের এক হতে হবে, আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এবং আমাদের দাবিকে
আদায় করতে। ধন্যবাদ, নমস্কার, যত হামলা। Kanai bagi hambai sini cakra borong menang sarno bini nangkung mani kobro sini segang salang mani bagai kali bagai sing kalau bagai nasi lajak te kisah jalan bisingin sini bobagra te tini panda kotor ni sini nagrai kotor Meghalaya hasteni Mukhyamantri bo phai dongo chung bini loge Haina hai sini te koroksa leaders ni bising tei nangkungmani kogrok nalainai sini kecam menteri borong nang sar Mebar Kumar Jamatia nang koinai stage phai mic phai bini nangkungmani kok thaino sini buskango narangnani bagai hambar Nera suka slow wana kha. wapik lagi tidak. যতন দিবর কাহাম পইলানো তিনি বরং বনাম প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল এডিসি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা যত তিনি খাতুকসা এমএলএ ইএম এমডিসি তে সিনিয়র লিডার তে ফাই মালো ফাইনাই সারা আতিব রাজ্য নে আরে রাংকানে দাখকতে বকুক সন্ন আনি পাইলে হামবাই মারগো जों दिनै बेलायखौ वानसना दरकार जों तामनि बागै अ जागागो सातुं हिया वातुनो वातु हियाखै जों आरो दिनै कतरमा पान्दा माखलाय जों जत भुक्तभोगी साइमानो 30 বছর কংগ্রেস বাইছেন ঠকি জাখা বান্দি জাখা 35 বছর जों CPM बाय थकी जाखा बान्दी जाखा जों 5 বছর BJP थके जाखा बान्दी जाखा चिनि हावा दंदो दै चिनि देश दंदो दै जों चिनि कक बाय कक मा साया चिनि कक बाय जों मा परिया चिनि हावा दंगै जों 70 বছরमै जों सरकार चाकरि मानिया जों बुस्थुखौ बराबा थोंजाखा बान्दी जाखा दिनै हागौ दङै जों दिनै दागानि कागज खालामनाया गोबां दिनै नक थाइनोबो मोनगोरै 40 বছর ओंखा एडिसि मामानि दिनै एडिसि बिसिङाव कायसा फानो स्कुल कलेज गाहाम करै 40 বছর আমায় दिनै एडिसि बिसिङाव कायसा फानो हस्पिटाल गाहाम करै सुपार मार्केट करै बुझे जों बान्दी जाखा 70 বছর আমায় आनि बराव बिरमाननि कालिया 70 বছর আমায় दाउ फरचिने गोबां मा जागा दं दिब्रा सारक और हानि बसारक और हानि नक फांग्रक नक गाहाम करै लामा गाहाम करै माइ गाहाम मासाया जों बोसोरके बिरमान नाङै दं दाखौ बोहराव बनि बागै दिनै बुबाग्रा बनि जे फाइयो दिनै अ दफानि बागै अ जातिनि बागै सामोंथाय दंफाय दाखौ बोहराव जों बुबाग्रा न जों मा हामजानाय जों बर' मा सुबानाय बनजे खुद हा बुबाग्रा हा नफां बताबक हा करै बहा मा सानि मा दं दाखौ बोहराव जों बोसोर गोबां हामिया आंनि बागै जों गतन गयनाय दिनै खागो यागारावबो समाय दांदे Miriam dan ini. जों अनेक थकि जाखा Tarik boleh boleh sih. अनेक थोंजाखा जों दै बैबाय थोंजागलिया जों खिनि खाख्लारावमै समाय मा दांनाय जदेस जों थकि जाखा जदेस जों बिनमान मानखा जों दै बैबाय थकि जालिया जत्तनान दाखौ बुखुराव जों खारावमै समाय दांदे दिनै निसिं आं केबोबाय
CPM ठोकी जाग लिया कांग्रेस में ठोकी जाग लिया BJP ठोकी जाग लिया जों आमर बागै जों दिनै जों फुलुगुरि खाथिनि हेलो गोबां 30-40 हाजार बरफ गेलो दिनै खरां न बिजी हो मैं बिजी जों दिल्ली खोनारनाय दिनै थानसालि फान हामजाबानि फान जों मा फुदुं ताखौ बोखोराव जों हामजाग माबाय जों सामों मा तांनाय बयनो हिंसा गायै बयनो नासलेगै जों सामों तांया दिनै सामोंबाय दिनै हामजाग मोंबाय जों दिनै पार्टिनो रक्षा माखायनाय आं बोरमोन कयनाय जत दिनै तिब्रामथानि वारियर रक दिनै साबुता रक जों बयनो मा हामजागनाय जों हिंसा नों जों माखाथिनाय बनि बागै हायजतनो जों दिनै जों बुबागा नायसिन दङ दिनै खरसा खाथुकसा बुबाग्रा दिनै मुख्यमंत्री मेघालयनि कांग्रेस सांमा डायनेमिक लिडार बोले कक गोरों देहा गोरों जों बनो जतन साइ मानो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सबसे यंग एंड डायनेमिक लीडर मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा जों बनो याsak संनाय बनि बुफा पिए सांमा बेखि बरक कतर आमनि बागै जों फान्डना बागै महाराष्ट्र फान्डना बागै बतिनि फुड मुख्यमंत्री दिनै अरा दिनै फाइ माजा फाइ तंग ताखौ बखरो आमना आं कयनाय जतनो जों दुखु नांजागौ जों महाराष्ट्र फाइजाहांलाय दिनै मुख्यमंत्री फाइजाहांलाय जों के साथि नाम जों सेबलायगै जों जतनो बनि कोन गाहाम माखना ताखौ बखरो बनि बागै आं दिनै गोबां सालिया जतनो आमन कयनाय दिनै जों समाय मा थांनाय जों सानसे मा दंनाय जों मा हामजालायनाय होंलाय जां खागागौ दिनै दिन गाहाम सफै दङ दिनै महाराष्ट्र तुजुल दङ बनि नेतृत्वे बनि तुजुल माबाय जों जतनो दिन दफा सियाव जानाय दिनै तिब्रामथा रागंनाय जतना हायनो दिनै बवाग्रा आइलकथों दिनै तिब्रामथा आइलकथों जतना हामबाय खुलुमनायखा हामबाय ओ दारा बेनि आं सिगां बै आरो बिसोर नैनि मोखां मा कागो कड़ा का ए फाइकादो ए टगे borong orang sarna belai-belai kana hambai नमस्कार beni nangkumani kok singjato ni buskang salai itang mani bagai singjato no langsung mani bagai na singlajat mokolog lai sini bawagra tai ini ni nograi kotor sini gana ni haste Meghalaya ni मुख्यमंत्री बरमगनां सार कनराड सांमा जिनो जोंजों मकलक लाई लामसक लाइनानि बागै नासिं लाई तंग लाइजा आमाय जत ताखुके बुकुक माहायना हाय कबंनाय अबनि कसारो लामावन नर हिनि तंयावै जे नाहा मुनो नाहारि तिनि फाइमानि ओ पान्डा कतरो अबनो चिल नाइथोके पाइथाक जरा जों मोजां रोंनानै बागै नों माहायना हाय कबगो yang panda nokla kotoro haboy ini panda kotorno मोजां रोंनानै बागै हामबाय आव हायनो हाय गोबां मा कक खालामनाय यागुलो जों दाबो जिनि बोखानो किसे खिलिउइ नालायनाय जिनि बोखानो खरां गतुइ बाय स्टेजआव फायै खिलिनानि बागै आं खबकनाय जिनि रोजाब मुंकरो जतनि खाना लपनाकरो जिनि ताखु सिगां देबरमानो ताखु देबरमानो कयनाय मिनि खानातो खरांबाय जिनि खापांनो लप सानानि बागै हामबाय फाइका ओ दारा बेन फाइका बरमग्राम मेघालयनि चीफ मिनिस्टार बरमग्राम कनराड सांमा आन बाइक बिनि लगियो बिनि ते खरक बुरै एमएलएस र बान्टे दुर लिंदो बरमग्राम सञ्जय सांमा बरमग्राम आलबिन माराक ते बरमग्राम सुबिर माराक बर खरक बा मेघालयनि जिनि गेस नि फाइदङ ते साबचानि उलानो बरक सकपायनाय आबन से सिगां जों खोनातो मोजां मुंखाय नालायनाय जिनि ताखु सिगांनि खरांबाय हामबाय
Cengjotono jani jasuk tayo kesang ka asugui. Ini ni panda kotor ni. Macang witong mani no. Ceng macang doanya ton lainai. Sini bus kang tabu takuk sekang debor mapini. Korang geti baike. Resa mungno ceng. Kenanani thang tongo. Bocini orang no paisa paja. Saya kisah nak kalau jadi. Ayang lama tongai ani. Rancang ni takut teh berpuk songno. Ani mapa songno. Ani mare kicing songno bang koinai. Arau tongoi. Satong katina bagai khorogo yak bo yakarui. Panda ni nakla kotor fayui. Sengmai baksake. Ini ni panda kotor nate bo naik thogro nani bagai. Naro bosai tuk jadi ni naro no kobok mani yapar. Nengok stui dong enggak? Are nona sok aslinya bonus mereka. Ada pasti. Gaya परिष्कार खजिता खाई रहेंगे एक hambai. orang kaya susah kali kaya kam dia awal lukuni fiber beju. Bijini fiber tuh deh. Pacini belum tiap show kau ini aja to belum tiap show yang naik lona nih bagai fatab nih. Jadi tanggai hing rongi tangai rono bo ceng. Jaga wo ceng tu belanja nih bagai ang kobong nai cini belum tiap show nongi duty nona rok pelajar bagai hambat. Yang kemarin saya dah suka. Das gede, kuji tangga. Mana sana usus saya nak. Kiran baby. Kiran baby cawalnya bola tangi jahat. Acha ini bu Kiran baby ni cagar deh. Itu nahar ya. Acha nggak kok salah sini. Subscribe kalilah, tarin dah. Di Brasa News tu. Butuh pede, tapi ya. Yang terlaki yakung sebenarnya. Budak ayam gede. Nukun dah sana masuk. Apa sih? Kok pas bagus. Bisa nonton media konsentrasi bohong. Semuanya ini yang belah. Betul. Tahu tak apa jenengnya kok? Long live, long live. Long live, long live. Konat Sangwaji welcome. Konat Sangwaji welcome. Konat Sangwaji welcome. Konat Sangwaji long live. Bubagra long live. Konat Sangwaji welcome. Konat Sangwaji long live. Konat Sangwaji long live. Konat Sangwaji welcome. Bubagra welcome. Bubagra long live. Bubagra long live. Konat Sangwaji long live. Konat Sangwaji long live. Konat Sangwaji welcome. Konat Sangwaji welcome. Konat Sangwaji welcome. Konat
मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। हमारे बीच हमारे बबागरा और हमारे आस के विशेष अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कर्नल शर्मा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी तिपरासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। खाजोनी नंतरनि ताखु तेपुको जों जतन साइमान खा चिनि बिसिंगनो ताबुक नचिनि महाराजा फाइसो फाइखा तै दिनि लगे जों नुकमान खा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार मेघालयनि डायनामिक लीडर चिनि माननीय बरंगुना कर्नल सांमाजी बबाहिना फाइसो फाइखा तै दिनि लगे Dong đi, có đi có bê đi. Chung tabuk Chini Maharaja Tei Chini Meghalaya ni Chief Minister no Chini Risha Tei Khom Abono Karibo Kaisa jacket duwe Chung Borom Thailand Chini Bishinga Phai Sapaja Chini LOP Bono Bina Achuk Thaya Asunan Bani Kobok Jala Tang keraya no. Hah? Tang mai ko hake kok sale da. Oi media bo bhai. Boss kisi ko samne থেকে একটু দাও। আমরা দেখা জেনে তো। इधर है जमा के कितना लेग चुका। वो मापो को जमीन पर ले। Katiba. हेलो। गेटिंग ভিতরে পাও। आराम से चलो। media বাইরা কিছু না। বাবার নামটা স্পেস Kira baba ko. Juta khul le sho. Tabu Chini Maharaja no Chini traditional dress ni snapback jacket Tei Risha Hui Borong Thainai Chini Buku Nai Chade Borma अब हमारे महाराष्ट्र को हमारी संस्कृति और व्यवहार की पहचान दिशा और को देते हुए सम्मान और स्वागत करिए हमारी बहन और Chini Meghalaya ni Phai Sapaja Chini CM अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कर्नल शर्मा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रीसा और खोज Yang pakai netol ya. तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूँ कि सर को रीसा देते हुए सम्मान और स्वागत करें। सभी साथियों को मैं कहूँगा अपने जोरों से हाथ तालियां दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए। जों दाबो फाइनो हाय तै फाइनो मेघालय नि सपने बरंगना एमएलएस रनो जों दाबो रिसा जेके दुइ बरं फाइनो हाय बरं फाइ जागि दङ चिनि मेघालय नि फाइनाय एमएलए
अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे मेघालय से आए हुए आदरणीय विधायक श्री बंतेदोर लिंगदो जी को। हमारी धरोहर और संस्कृति की पहचान जो कोड और दिशा है, अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे विधायक संजय शर्मा जी को ऋषा और कोड के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारी बहनों को मैं अनुरोध करती हूँ और अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे विधायक सर अल्विन मरक जी को हमारी संस्कृति की धरोहर और पहचान ऋषा और कोड के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे। और मैं सभी हमारे साथियों को ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे अतिथियों की सम्मान में अपने हाथ तालियों के साथ सम्मान करें। अब अनुरोध करता हूँ हमारे सुबीर मरक जी को जो MLA है हमारे मेघालय राज्य के, आज के हमारे अतिथि हैं, साथ को भी हमारी धरोहर जो पहचान है संस्कृति की ऋषा और कोड के साथ सम्मान और स्वागत करेंगे। साथियों, आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए। हमारे अतिथियों की स्वागत में ये जारी रखें और भी हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर है, उन सब की स्वागत में और एक जोर से तालियां हो जाए। तो सभी आदरणीय और सम्मानित अतिथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। ताबु कोई नहीं si takut sedang no ni orang berarti bagi ini bisa mono jauh tapi bukan lo bisa nani bagi. Jeng tabu Cini takut sedang ni orang baik hai hai cini kapung nak kiliu nai nai takut sedang no kabung jaga bini kena toto orang baik dipor jaga no tang no dokai nani bagi hambat. Jodoh di prasar baik dong baik. Angka kayu tinggi orang paine takut bukuk celah beri orang khusus jodoh no. Mungsa mungkai nasib musuman hingga kaya berikut katanya ni kaya berikut orang nanya ni kenapa ni teman dia lah. Tam kaya kaisar lima sini dok kano sen kaham kalian musuh si tina no sen kaham kalian musuh. Hai ni bagai no ini sen kos toket ini Thailand ini kena ni angka kayu. Hai bagaimana? Ini ni satmon. Jodoh di prasar no laporan semua. Jodoh di prasar no hani busa. Hai bagai nor uman hake or sabung na hamai baksa manjudi. अरे इन लोग के बाकी में मन बा हम फाइबर ये फाइबर कैसे और स्थान से और दिखा दे मोनी सोगना Sama-sama di prasar tong yak siapa je? agak আমার মোট নিউজ তো রয় থেকে না অলরেডি স্লোইং yang merancang apa benda Jodoh
Belai-belai pinakamay, cini takuk, sukang dan bermanu, bini kena totok kanang bay, cini kapang nak kiliwai kelang mani bagi. Pagi hai bini bagi, dewa saya juri lagi tali. Jung saya mana, cini bersekala, cini Maharashtra pai sampai jak, bini lagi, Meghalaya Chief Minister, barang guna. Bantado Lingdo Sangmaji, Baranguna Sanjay Sangmaji, Baranguna Albin Maragji, Abono Kari Bahina Tango, Baranguna Subir Maragji.
Borong kari bahina, Jeng Daya Sornogi Man, Cini, Legislative Assembly ni, Tripura Legislative Assembly ni, LOP, Borong Gerang, Onimes Depurma, Borong Gerang, LOP no, Bini Manija, Khotola Achukna ni bagi kobok jago, Hai kobok nai, Cini, Iti Edi Cini CEM, Borong Gerang, Purna Chandra Jamatia Sarna bahino, Bini Manija, Khotola Achukna ni bagi kobok jago. Naonas deh na. Tabuk cun hai, tok nalai nai, Cini buskanga tok narik nai, Cini, Tripura Legislative Assembly, Leader of Opposition, Borong Gerang, Onimes Depurma Sani Kukti. So Sarna koi nai, nini nangkuk manika Sarna ni bagi, hambai. Hai rene lo. Naonas deh tau. যতন বেলায় হামবাই তিনি পান্দানি আচুফাং তাইচংবাই মানজাক ফাইজাক তিনি চিনি নারওয়ায়করা Honorable Chief Minister of Meghalaya Bonopai Playa Hambaya Paru Tongo Chini Habubagra Chini Party President Sir B.K. Rankol Tongo Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs Chini Jotto MLA MDCs Tai Chini ADC ni CM EM Chairman They job the warriors of no Mohaloyani Kathar Salo Jot tono pipeline hambai Yapari Ang Kisisa Kok Sanai Tinini Mo Panda Marvelous Orono 2019 Salo Bubagra Baicheng Pal Clay Movement Against Citizenship Amendment Bill ni panna claimani hait. And if we compare, I think we have grown up by 3 times. Sangazora, je klaikabuni 3 gun tini chini bororok sungje tiprasarok thansa abo Conrad Sangani buskango chung proof rakhai. Mo Conrad Sangma Sabo Chini Bharatborshoni the pride of Northeast, the pride of our country, late Sri Purno Sangmani Busla Chini Conrad Sangma Meghalaya CM Tini Phaijak Ang Muitu Klainan Muchungo Purno Sangma speaker mane age Bharatborsho kebo speaker ni power and function the importance of speaker the value of speaker abu kebo shia Bharatborsho kintu chini late Sri Purno Sangma ji Bharatborsho no phunugi klanka what is speaker abu chin bagi dalai gorboni kok haite ar takukte bukukchong Chini Maharaja এবং Chini Sanmani Greater Tripura ni Chatino kebo te man liya mo chati te bo torna hai Tini Mahalaya ni salaino Christian no badruibo kabang ma Hindu borok tini oro tongo Hindu calendar Mahalaya Hamiano meche nei Kapulaing mani salomo Ebong mo salo Jung jotoro somai tangnai Chini Greater Tripura no kebeng nai rogno meche nei
गोथार साल ग्रेटार टिप्रालेन्डनि जोंख्लायनाय ताकुक्तै बुकुकजों जों नुखा जोंनि 70 बोसोरनि इतिहासखौ जुदि जों उफिलै नायखाय what did we see जों टिप्रासारक 30 बोसोर कांग्रेसनि शासन मेचेनै और बामफ्रमनि सरकार तुबुखा आइनो आनी बुमा बुफानी समान बरगरक आनी दाबुरा सं नाना संरक थै रुवै माइ रुवै फान रुवै बुजागै तकजागै बामफ्रम सरकार त्रिपुरा राज्य तुबुखा हिचे आ सरकार फाइमानी उलो बामफ्रम सरकार चीनी फानबाय फाइमानी चीनी थैबाय फाइमानी बरक सिसुंग चुंगी बगै चीनी बुथै नंगौ हाइचे बगै दा थांदे आबुनि उलो 35 बोसोर सीपीएम नि शासन टिप्रासारक थानसाख्लायै ओ साइडे नदियो जों विसर्जन रखा टिप्रासारक नि फानबाय हाइचे बगै दा थांदे आकक नके बहाइचे आबुको टिप्रासारक थानसाके जुदि जों तंगमान कांकै चीनी ग्रेटर टिप्रालैंड फाइनाई ताकुग्रक ग्रेटर टिप्रालैंड नो केवो कसुई माया मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं त्रिपुरा में जब एडीसी ने आवाज उठाई थे आज और सीपीएम कांग्रेस रो केवेंका आई रिमेंबर दी देन प्रदेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी अशोक भट्टाचार्य से एडीसी रिनांगाय आणि कथई शागाती मालिशी एडीसी मारनाय सीपीएम रो केवेंका एडीसी नांगिया आसामेर संगे अंतर्भुक्त चाय ना जोंर डेमोक्रेसी गणतंत्र से मातुबुनाय किंतु टिप्रासारक थानसा तंगमानी बागै एडीसी नो केबु कासुई मानिया तिनि एडीसी जों मानकाचे थानसानि बागै आं खोनाओ जिनि हरिनाथ देबबर्मा गोथां दंगु ताक बहायचे हरिनाथ बाबू मोनैया हाइचे सम्बुर खायतों हाइचे बो मोनैया हाइचे किंतु आं खोनागा जगन हरिनाथ बाबू दिल्लीओ एडीसी मानपुरो बहाय मोनैया बरक पर्यन्त मोनैयै बाबू मोसाका एडीसी मान मानि तंथगै दा जगदीश्वर दङ अर दङ सार्टिफिकेट आंकल बरकते कामकै सिओ बिनि बागै चिनि टिप्रासारक जों जुदि थानसाख्लाय दंखाय ग्रेटर टिप्रालैंड तुबुबै जोंबो मोसाय माननाय मसिचिनि रिजोल्यूशन गानि ककाय ताकुक्तै बुकुकजों दिनै आं कक खोनानान बागै अर फाइया आदरणीय कांग्रेस शर्मा जी सिटिंग हियर ही इज अ वेरी गुड स्पीकर आं बिनि कग्रब खोनागानक तिनि एत तंथगनाय I told him in the airport that all the Tiprasas are so happy that they feel our Tiprasad chief minister has come today. Bini bagai yapa korok di sini Tiprasad CM Paitung. And also, tini ni mau jono sobang sanan mutungo Conrad Sangma CM mangla kamong. Jodi 1969 Garo Khasi Joyantia एक যদি অটোনোমাস স্টেট 1969 মায়া হংকাই তিনি কনরেড সাগনাথ সিএম মায়া মেঘালয়নি বিনি বাগাই গ্রেটার টিপ্রালैंड नो चिनि पाइथाक लामाजों थामसा मातंनाय बुबाग्रान लगी मारनाय आर ताबुकबो गोबां मा बर' गणमुक्ति परिषद नि जनजाति मोर्चा ख्लायनाय रक ताकुक्तै बुकुकजों नरनां सानान मुजुंगो टिप्रासानि बागै टिप्रासानि बागै कक खोनानानै बागै दिल्ली सरकार केबनो नुया जनजातिन नुया गणमुक्तिन नुया एकमात्र नुंगो टिप्रा मथाते बुबाग्रानो ते केमनो नुया हिचे बिनि बागै चिनि क्यानारमनि फाननो क्राक खायाय ताकुक्तै बुकुकजों जनजाति मोर्चा गणमुक्ति परिषद खायावै फाइदे जों जतनो थानसाख्लाय और चबाख्लाय जिचिनि ग्रेटार टिप्रालैंड मातुबुनाय बिसिं बिसिं नरकबो मुसुं जागो किंतु बिसिं बिसिं माइनिया साकाव नुकजागै चबाख्लाय जिचिन ग्रेटार टिप्रालैंड मातुबुनाय आबन बागान जतनो कबगै गोबां कक सालिया
the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya, Sri Comrade Sangmaji. Musu kok sawino chini joto warrior somno pipeline hambai dewi angani kogoron mutak china tiprado payuk lokton bubagrai lokton. Sarno belai kena hambai bini nangtung mani kok cengjoto ni bus kangen areng mani bagai hani bagai bini aku lo koinai sini bus kangen pai kok nareng mani bagai sini boram ngenang Sar Jagadish Debbarma Autonomous District Council ni Chairman Sar nang koinai mai ko pai bini nangtung mani kok thai rong no sini bus kangen nareng mani bagai hambai Pramukabai Kobokjak Trini Edition Headquarter Kumulungo Hak Nanani Separate State Greater Tiprale Niyakhaba Bihottor Tiprasani Bagai Hats Ramani Modabino Samothon Klayai Luku Kothom Kotorma Luku Kutum Pandani Ojoma, Honorable President, Chini Tipramathanibo President, Tinini, Moluku Kutum Pandavo, Narwa Yokara, Honorable Chief Minister, Chini Meghalaya State, Boram Ganan, Colonel K. Sangmaji, Taibini Logi, Kharagpur Meghalaya Legislative Assembly ni Boram Ganang Member of Borokungkha Honorable Bandor Lindu Honorable Subir Marab Sanjoy A. Sangma Arvind Ustun Maragji Ang Noragno Jotono welcome Janugo Chini Bubagra Ora Achuk Tongai Monchowo Edisini Boram Ganang CM Chini Tipra Hastani Honorable Leader of Opposition Onimesh Debbarma Joto Tipra Motani Senior Leaders MLA MDC ex-MLA ex-MDC Senior Leaders Sogno TWF YTF TEF TCF TISF Sablom Nisimi Dharmanagorni Jottoro Kisa Phainai Rangchak Hai Takhok Tai Bukhuk Chong Bishesh Khlaiai Bukhuk Kaham Chongla Ang Paiflaya Chabani Chibai Yaphare Ang Barasakan Kok Sanai Thanchak Hai Tongge Ari Kaisana Mesha Singlai Chinola Bubagrabo Kok Sanai Chino Honorable CM Kok Sanai Ari Kok Kaisano Hani Busa Tipra Sarok যে দাবি নতে ইয়াদ লো ও দাবি 100% সাকসেসফুল নাই চং বইনি হা শেগিয়া চং অন্যান্য রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থং বিহার থং অন্ধ্রপ্রদেশ থং বইনি হানি বরক বইনি হা সেগো চং ত্রিপুরা রাজ্য সিনি হা টংমানি তাই Haksa asuk bayagan buino bagai teh haksa bagai di sini ceng sao obo kendro sarkar bukan orang bertongka ceng thancang kai obo manai beri bagai angasuk kolok salia joto tipra sarok sini poila harbani joto ni imam alka ngimano কিন্তু ত্রিপ্রাসানি ইমান তামক চিনি পুষ্কাঙ্গ সেপারেট গ্রেটার ত্রিপ্রামেন যত্তর খরান্তি সাজে যত্তর স্লোগান কাজে নো গ্রেটার ত্রিপ্রামেন নো রেস অব ত্রিপুরানি লাইফ বাবো একটা হিস্ট্রি তম 1967 হিসেবে লাগাতার 17 বছর অহানি যুবক লোক নো অটোমাস নো রেস চাবা খাইমারি পরে তিনি ক্ষমলং আজাইকা তিনি অক্ষমলং করছেন জনসভা খাইনি অধিকার মাংখা বলিবে কেন পাইথাক চিনি
हासागाव थांनानै हिंखाय गायसानो लामा अबंखा बुबाग्रानो बुसकांगतयै बुबाग्रा जा सामानि हुकुम चेराबैचों बुबाग्रानो लगी मारनाय 100% नरगनो लांगा सुपुं रुपायनाय 100% नरगनो गोला सुपुङै रुपायनाय 100% तिप्रासानि इमांनो मुख छान खायरनाय अबचिनि বিশ্বাস आसुनंसिदं जत्तनो तेवाइसा साब्रमनि सिमि धर्मनगर पर्यन्त जत्त फायनाय खासुकसा चिनी वारियर्स नायथक खाय गाहाम खाय नगद किफिनै थांबायजाति होनै कक केचारे आनि कक अरना मुथाक्का खमखा तिप्रामथा आयोग लक्थं बुबाग्रा आयोग लक्थं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर्नल के सांगमा लॉन्ग लिव खमका बेलाय खनो हामबाय चिनी एडिशननि चेयारमेन बरमग्रां जगदीश देबबर्मा सारनो मिनि नांकुक मानि कक सायखना मानि बागै ताबुक हाय जों कक खोनालाय मानि फाइजोन थांनाय ताबुक चिन बिस्कांगो कक नारिकनाय नाउ मे आई प्लीज कॉल upon to our honorable अब मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराजा को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब आगे आए और हमारे महाराज को पुष्प अर्पण करें और सभी हमारे साथियों को भी मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़ा हो जाइए हमारे महाराजाओं के सम्मान में। ये हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, हमेशा बसना चाहिए। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे बुबाग्रा के प्रति सम्मान जिंदा रहेंगे। जब तक हमारी सम्मानित अतिथियों हमारे बुबाग्रा को पुष्प अर्पित करने का कार्य समाप्त ना हो तब तक हमारी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों अपनी तालियां जारी रखें जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे महाराज बदल दे खरक सादे खरक दे रोजा यात्री फुजानि थांया नबार बाय वातै बाय चिनी मुकुमो आसक नरोजा जसक मानो फुनानि नायदि जसक मानो नबार कता फायदि जसक मानो वातै फायदि चिनी मुकुमो आसक नरोजा के बाबनो हुइमांगला आपनि बागै चिनी मुकुमो गोथां चिनी महाराजा ताबुक मतंखो चिनी महाराजा प्रदूत किशोर जी को महाराजा की जय महाराजा की जय महाराजा की जय। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे आज की सम्मानित अतिथि मेघालय से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कर्नल संगमा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पे आके हमारे आंदोलनकारी सभी साथियों की मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। सभी साथियों को अनुरोध करूंगा हमारे सीएम साहब के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। खुलुमखा मंच पे उपस्थित हम सभी के प्रिय नेता महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक देव बर्मन जी,
विजय रंखोल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए सभी एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी एमडीसीज, चेयरमैन, सीएम, सभी हमारे असेंबली के एमएलएज और अलग अलग कोनों से आज इस महासभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और सभी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी स्टेट की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं और प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूं। हम सबके प्रिय नेता, मेरे दोस्त महाराजा जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और आप सबके साथ इस महासभा में भाग लेने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले महाराज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस महासभा में क्यों जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने मुझसे यह पूछा मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मेरे तिपरासा के भाइयों और बहनों को मैं मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त महाराजा जी से मैं मिलने जा रहा हूं। हाँ, और एक और बात कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं। और अगर आपने पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के, इंडिजिनस ग्रुप्स के जो हमारी कठिनाइयां हैं, सोच है, इन्हें हमारे लीडरों ने बहुत सालों से इन्हें उठाया है। चाहे हमारे और आपके प्रिय नेता जो आपके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय रंखोल जी,
चाहे मिजोरम के हमारे जो लीडर हैं श्री जोरमथंगा जी, या अलग अलग नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, हमारे मेघालय के जैसे पीए सांगमा जी थे, इन अलग अलग लीडरों ने हमारे अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पर उठाया है। शायद रास्ते अलग हो, लेकिन हमारा मकसद और मंजिल एक ही था। चाहे हमारे तरीके अलग हो, इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। मैं इस पे विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी मंजिल एक ही थी। आज जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो अलग अलग कठिनाइयां हुई हैं, इन कठिनाइयों के खिलाफ आवाज उठी। हमारे लोगों ने हमारे इस पवित्र भूमि को रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमारे संस्कारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई। हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई। हमारी मां बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे अलग अलग लीडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठाई। और जब मैं ये कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमें मालूम है कि भारत में हमें सभी के साथ रहना है। हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की, या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे याद है बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा
मेघालय स्टेट हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी माँ के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी माँ की जो दादी थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी माँ की दादी ने मेरी माँ की दादा से ये बात कही और उस समय मेरी माँ ने उनकी बात सुनी। और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है। और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी ये सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहाँ पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज्यादा पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है लोकतंत्र में, वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं, आपको मालूम है। जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया, और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते। और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिपरासा का इशू हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटे छोटे नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान ना दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी है, हमारी एकता बहुत जरूरी है।
और जैसे कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाएं। यह मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकालें और इन चीजों का हल ढूंढें। और इसलिए दोस्तों, एक बार फिर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया। मेरे साथ मेघालय के अदर एमएलएस भी आए हैं और पहली बार उनका भी यहां पे विजिट है।